Hello guys, maayong adlaw. So karon guys kay naay daghan gyud kayong isda kuha sa amo ang mananagat kay kani siya ning dagsang ra gyud ni og nanulod po ni sa mga bunsod sa amo ang mga silingan nga naay bunsod. Dayon ilara kining ipanghatag og libre kay tungod sa kadaghan. Ang pangalan ani nga isda din sa among lugar gitawag namo ni og ito. Pero sa inyo ha, ambot di ko sure kung sa pangalan ini sa inyong lugar guys. So muni karon ako mga silingan muna ilang na pangayo dito sa amuang silingan pud nga naghatag. Grabe gyud kay kadaghan, ilarang ipanghatag gyud sa muduol lang, ilaning ipangayo og daghan kay mao lagi himuon nila og bulad. Ang proseso sa daan sa paghimo og bulad perti ka lisod, kailangan amping ka nga di pud ka matunok, kinaamang gud ni tunok sila. Kung dili pud ka magamping sa pagkuha ani ilahang tunok, masama jud ka magngot-ngot gyud, grabe kaayo ngot-ngot ang lahang kuan samad ko matusok sa imuhang kamot. Muni ang pagproseso ani sa paglimpyo, ang uban gamitan nila og nail cutter or gunting kay para dili matusok, magiramping gyud ba kay grabe yung kay nga isda, kailangan gyud pud haguan kay libre na gyud pud ni hinatag na kani pay palito nimo guys. Og pag humagkuha ani sa tunok, pikaso ni siya sa tunga para makuha ang iyang tinae, og pagkahuman hugasan og ayha ibulad, dapat imarinate pud ni siya daan ayha mabulad. Kung magprito pud kalami kani siya pinirito pud guys, dapat pud nakamarinate daan ayha nimo pritohon kay lami gyud siya. Kani pud nga isda talagsara ni pero ug mapud ni makadagsang, grabe pud kaayong daghana. Ang uban ani ug mosulod sa ilang bunsod, ilahan na ipamalik og butang sa dagat kay tungod sa kadaghan na over na gyud pod. Kaning isda og kugi lang gyud pud ka mohimo og bulad ani, kugi lang pud ka manguha sa iyang mga tunok. Libre ra yung sudan, di lang magtinapulan kay og tapulan wa jud sudan. Dinhi sa baybay kung dagsang ipanghatag ra ni og silingan, pero ang uban ani mangyawat kay para pud makasapi, ilahan ning iangkat dito sa bukid, ilang isuroy didto gibaligya ra pud nilag barato-barato, inig uli makasapi-sapi ra gyud pod. Pero depende pud sa nay mga tag-iyaw bunsod kay ang uban ilaharang ipanghatag man kay may na lang pud makasudan ang uban. Kani nga klase nga pagkaisda lami gyud ni siya himuon og bulad, lami pud ni siya un-unon, pagkaman butangan nimo og tuno pinamala dayon lami pud ni siya imarinate nimo pritohon inig kahuman, basta daghang pamaagi ani nga lami gyud ni siya nga ipagaisda, basta mag kugi lang pud ka pero og tapulan ka perti gid kalisod manggod kwaon ang tunok ani mo nang kadid-an sa uban kay mga samad-samad manghubag ginaang kamot. Sa mga taga-bukid mura ra ni siya og pantat, pero katulang pantat itom pero wala lang toy tunok unya kani naman ni siya tunok unya ang color pud may pagka brown may pagka puti, mudagko-dagko pa pud ni siya guys. Dili pud sa ingon ni hinani lang ni ang iyang gidakon pero mudako pa gyud ni, pero kani makuha naman gud.